आपण को आम चैनल सार ओडिया रे बहुत बहुत स्वागत। आपण माने जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेपरि आपणकर ओटेट हो सीटेट हो किंबा ओएसएस टीटी हो कंट्राक्ट टीचर हो जूनियर टीचर हो जेकोसी एग्जाम पाई प्रिपरेशन करूथले जदि आपणकर सेटारे ओडिया ग्रामर रही ओडिया व्याकरण रही आपण को पई एई क्लास सबुटु बेटर हो कहीं आम संपूर्ण ओडिया ग्रामर सीरीज नहीं आसछु जो कि आपणकर प्रत्येकटी परीक्षा पाई एई सीरीजटा बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। चलतु डेरी नक आज क्लास टी आरंभ करवा। जदि क्लास भल लगे निहाती लाइक करेंगे और गोटे गोटे निजर कमेंट देवे तेबे आमको क्लास करने बहुत खुशी लगे और आपण कंटिन्यूअस क्लास जदि आपणकर से भल पाइबा रही सपोर्ट रही कमेंट रेबे आपण रेगुलर यही ओडिया संपूर्ण सीरीजटा आरंभ हो चली चलो। चलतु आज क्लास आम आरंभ करवा। देखो फ्रेंड्स आज आम आपण नहीं आसीचु प्रथम क्लास रे पद प्रकरण। देखो फ्रेंड्स आम प्रथम जानापी पड़ो पद कौन एवं यार विभिन्न दिग को आम जानापी पड़ो। पद पूर्व आमको गोटे जिनिस प्रथम जानापी पड़ो शब्द। आम शब्द जेनेराली बा नॉर्मली भाव में आम शब्द क्या कहवा। देख एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौन सी अर्थ प्रकाश कले आम शब्द कहवा। वर्ण माने आम जानी स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण आम जमी जानी फला ताको दुईटी वर्ण को आम मिसेकी जितेबाला कौन सी अर्थ प्रकाश करे से आम माने शब्द बोली कही था। देखो शब्द आमर विभिन्न जपरी मु उदाहरण नहीं शब्द गुड़िक आप देखिपे बही गछ फूल फल नदी भल मंद सुंदर मु तुमे जेमिति पढ़ा बा आसवा। देखो एमती मु अनेक शब्द नहीं आम जदि आपण मैंने कहते अर्थ प्रकाश कले आम शब्द कहते जदि अर्थ प्रकाश न करे आम केबे भी शब्द कहवानी। देखो मुझे गोटे उदाहरण नौ टर। देखो फ्रेंड्स जो टर आम कहले यार कौन गोटे अर्थ ना एटा गोटे शब्द हो पारबनी। आम जमी कहवा दरकार कहवा परट परट एटा गोटे शब्द अच्छी कि ना कौन अर्थ को बुझाऊँच तेज एटा गोटे शब्द हो पारबनी। जदि कौन वर्ण मिसिकी कौन अर्थ प्रकाश करुवे तेबे आम ताहाकू कौन कहवा ना एगुड़ाक गोटे गोटे शब्द। जदि तार कौन अर्थ प्रकाश करूना तेबे आम ताकू शब्द कहीपर ना। देखो फ्रेंड्स प्रथम तो आम जाने शब्द कौन शब्द माने तार उदाहरण सहित समस्त डाउट क्लीयर आपन हो सारी थे। देन आम जा कौन रही ना पद। पद आम क्या कहवा प्रथम आम शब्द जानले पद क्या कहवा ना जितेबाला आम शब्द को वाक्य व्यवहार करूँ आम कौन कहवा ना पद कहवा। शब्द को आम केत वाक्य व्यवहार कर आम शब्द जिते वाक्य व्यवहार करवा ता उपयुक्त अर्थ एवं विभक्ति युक्त होता दरकार तेबे जाए आम ताहाकू पद कहवा। देखो मुझे गोटे उदाहरण नहीं रिसेंटली उदाहरण जहाँपाई आपन को बहुत भल लगे मास्क एवं सैनिटाइजर व्यवहार कले आम कोरोना संक्रमण रक्षा पाइपर। देखो ए विभिन्न शब्द रही विभिन्न अर्थ रही विभिन्न विभक्ति रही। देखो फ्रेंड्स आम ये देखुं मास्क एटा गोटे शब्द ओ एटा भी गोटे शब्द सैनिटाइजर एटा भी गोटे शब्द व्यवहार एटा भी गोटे शब्द कले गोटे शब्द आमे गोटे शब्द कोरोना गोटे शब्द संक्रमण गोटे शब्द रक्षा गोटे शब्द पाई गोटे शब्द पारिबा गोटे शब्द। देखो फ्रेंड्स ये बहुत सारा आपणकर रही शब्द केते विभिन्न शब्द जितेबाला मिलित होइकी माने विभिन्न अर्थयुक्त हो मिसी थांती ताहाकू आमे कौन कहते ना पद बोली कही थांती। देखो पद को केते भाग विभक्त करा जायछि आमको जानिबा दरकार। पद को विभिन्न भाग विभक्त करा जायछि मुख्यतः पद को 5 भाग विभक्त करा जायछि। से 5 भाग कौन कौन आमको जानिबा पाई पड़िबो। देखो मुख्यतः प्रथम है विशेष्य पद तापर आपनकर रही विशेषण पद तापर रही आपनकर सर्वनाम पद आपनकर अवय पद एवं क्रियापद। देखो यही गुड़ाक पदर प्रकार भेद रही आम यही समस्त जिनस को आज आलोचना करवा कहीं फ्रेंड्स ओडिया ग्रामर आपण समस्त कॉन्सेप्ट क्लीयर हो कॉन्सेप्ट जिते क्लीयर हो यार क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा। देखो फ्रेंड्स कौन रहा ना पद 5 प्रकार विशेष्य पद विशेषण पद सर्वनाम पद अवय पद क्रियापद आम गोटे गोटे समस्त जिनस को पढ़ी क्लीयर करवा। आज भिडियो आप विशेष्य पद क्लीयर हे आपन को 100% ग्यारंटी सहित कहूँ आप सीरीजटा देखा पर आपन को केबे भी ओडिया ग्रामर पढ़ाई पड़ोनी कहीं विशेष पदरे मुझे एमती कहे ना आप सबू जिनस को क्लीयर हो। देखो प्रथम कथा आम क्या विशेष्य पद बोली कहवा।
देखो विशेष्य पद आम क्या कहवा ना विशेष्य गोटे मन रखते यहाँ गोटे विशेष अर्थर विशेष माने जार सबुठु गुरुत्व थी से हूँ विशेष्य पद माने नाम जेकोसी जिनिस जेकोसी कथार नाम को बुझेले आम कौन कहवा ना विशेष्य पद कहना जो पद कौन व्यक्ति जाति वस्तु गुण बा क्रियार नाम को बुझेले ताको आमे विशेष्य पद बोली कही था आमे पद क्या कहवा ना जोड़ा गोटे नाम को निर्दिष्ट नाम को बुझाउथबो ताको आमे पद बोली विशेष्य पद बोली कहवा देखो फ्रेंड्स विशेष्य पदर आम जानले कौन ना गोटे व्यक्तिर गोटे जातिर गोटे वस्तुर गुणर बा क्रियार नाम को बुझेले आमे ताको विशेष्य पद कहवा देखो आपण मैंने विशेष्य पद क्लीयर हो गले विशेष्य पद माने जार अधिक गुरुत्व रोचे जार विशेषता अधिक रोचे बा जो पद कौनसी व्यक्ति जाति वस्तु गुण बा क्रियार नाम को बुझाई थाए ताको आमे विशेष्य पद बोली कही था देखो यापर आपंकर आसूची विशेष्य पदर प्रकार भेद माने विशेष्य पद को केते भागरे विभक्त करा जायछि मुख्यतः विशेष्य पद को 5 भागरे विभक्त करा जायछि एवं से 5 भागरे कौन कौन मुझे आपन को आलोचना करी देखेबी देखो ये जो 5 भागरे विभक्त करा जायछि प्रथमत होछि आपनकर व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक द्वितीय आपणकर रही जातिवाचक तृतीय रही आपणकर वस्तुवाचक चतुर्थ रही गुणवाचक पंचम रही क्रियावाचक माने व्यक्ति जाति वस्तु गुण क्रिया माने 5 भागरे विभक्त करा जायछि व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक जातिवाचक वस्तुवाचक गुणवाचक क्रियावाचक आपण नोट्स करनियंतु नोट्स करिवे पछर किंतु प्रथम ए जिनसटा को शुणतु एवं मु आपन को गोटी गोटी समस्त जिनस को बुझिया पई चेष्टा करबी प्रथम कथा हला व्यक्तिवाचक बा विशेष्यवाचक ताको मते संज्ञावाचक कहा जाए देखो ये व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक विशेष आम क्या कहते देख जो पद गुड़िक कौन निर्दिष्ट मनीष पशु पक्षी वृक्ष लता पर्वत पहाड़ नदी आपणकर जहाँ भी देश प्रदेश ग्राम सहर ये जो जिनस रहा तार गोटे निर्दिष्ट नाम को बुझाउथबो ताको आमे व्यक्तिवाचक विशेष कहबा माने मनीष देख मनीष कहले आमर एटा गोटे जातिवाचक विशेष हो किंतु केतबेले निर्दिष्ट जड़े मनीष को बुझाउथबो सेतबेले सेटा हबो व्यक्तिवाचक विशेष मन कर मु कहिबी जे वर्तमान सुजित सुजित माने कौन जड़े मनीष को बुझाउची सेटा होची माने कौन जनक निर्दिष्ट नाम को बुझाउची सेटा होची कौन ना आपनकर विशेष्य पद मन कर मु आपन कहबी राम राम कहले आम जानी से जड़े व्यक्तिर नाम नाम माने सेटा गोटे नाम को बुझेला गोटे निर्दिष्ट व्यक्तिर नाम को बुझेला से गोटे आपणकर व्यक्तिवाचक विशेष गोटे मनीष को बा गोटे व्यक्ति की बुझाऊँगी आम जपरी राम कहबा सीता कहबा अरुण कहबा कमला कहबा कालिदास कहबा गोपबंधु कहबा एगुड़िक गोटे गोटे कौन ना व्यक्तिर नाम को बुझाऊँ गोटे गोटे मनीषर निर्दिष्ट नाम को बुझाऊँ से एगुड़ाक व्यक्तिवाचक विशेष सेहीपरि आम नदीर नाम कौन ना आपण जिते गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी महानदी काठजोड़ी दया भार्गवी एमती आपण अनेक नदी जानी माने नदी कहले आपण कहबे अनेक नदी ना को बुझेबे किंतु जेतेबेले व्यक्तिवाचक कह से नदी निर्दिष्ट मु जेतेबेले आपण कहि महानदी केवल कटक रे महानदी अछि गोटे निर्दिष्ट नदी को बुझेबो सेटा होछि महानदी जेतेबेले कौनसी मनीष पशु पक्षी वृक्ष लता पर्वत पहाड़ नदी हृद देश प्रदेश ग्राम सहर गोटे निर्दिष्ट नाम को बुझाउथबो सेतेबेले ताहाकू कुहाजिबो करना व्यक्तिवाचक विशेष बा ताकू मते संज्ञावाचक विशेष बोली कुहा जाई थाए देखो फ्रेंड्स यापर आपणकर कौन रहा ना ठीक से आम जितेबाला पर्वत कहवा आपणकर हिमालय विंध्य आल्पस गंधमार्दन एगुड़ा गोटे गोटे निर्दिष्ट पर्वतर नाम से जो कि एगुड़ाक गोटे गोटे व्यक्तिवाचक विशेष से आप विभिन्न अनेक सारा उदाहरण अच्छे आप देखिपारे आप स्क्रीनशॉट नहीं पारे जितेबाला कौन गोटे निर्दिष्ट नाम को बुझाऊँ सहर आम कहले जितेबाला कहवा कटक आपणकर कटक कहवा भुवनेश्वर कहवा एगुड़ाक गोटे गोटे निर्दिष्ट सहर को बुझाऊँ से गुड़ाक गोटे गोटे आपणकर व्यक्तिवाचक विशेष आम जितेबाला देश कहवा अमेरिका कहवा आफ्रिका कहवा एगुड़िक कौन ना गोटे गोटे देश को बुझाऊँ से एगुड़ाक गोटे गोटे कौन ना आपणकर नामवाचक विशेष कहींपारे कि आपणकर व्यक्तिवाचक विशेष बोली कहींपारे जहाँकि गोटे निर्दिष्ट नाम को बुझाऊँ ठीक से आपड़ जो कहे रामायण महाभारत गीता भागवत
एगुड़ा गोटे गोटे ग्रंथर नाम गोटे गोटे बहीर नाम जिते आम भी कन्फ्यूजन हो सब जिन जानी गोटे बहीर ना पड़ज कि रामायण यहाँ क्यों टाइप्र माने विशेष्य पद से आप आखि बुझी लिखे से कहीं गोटे पुराणर नाम से गोटे पुराणर नाम आप गीता कहतु भागवत कहतु रामायण कहतु निर्दिष्ट बईर नाम को भी जब गोटे बुझेब से आप जानवे जे एटा हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञावाचक बा नामवाचक यही तीनोटी ऑप्शन जदि थिबो जेकोसी गोटे मारे जहाँ भी थी गोटे थी हे तो व्यक्तिवाचक थी ना संज्ञावाचक थी ना नामवाचक विशेष थी किंतु आपणकर प्रायतः अधिकांश टाइम व्यक्तिवाचक बा आपन संज्ञावाचक विशेष ये दुईटी ऑप्शन थाए जदि जेकोसी गोटे थी दुईटी नकोसी गोटे थी युड़िक हूँ आपणकर गोटे गोटे आपणकर व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक विशेष मुझे आशा करुँची आपड़ संज्ञावाचक व्यक्तिवाचक विशेष को संपूर्ण भाव में बुझीपारे एवं यापर आपणकर आई जातिवाचक विशेष जातिवाचक माने गोटे जाति कहले कौन ना गोटे समूह को बुझे मनकर आम कहते जे सुजीत बारिक तिलोचन मल्लिक अक्षय महांती कि अनुभव महांती जितेबाला आम महांती देखो जाति लास्ट कह महांती जितेबाला आम महांती कहवा महांती बहुत लोक मिले जितेबाला आम पट्टनायक कहवा पट्टनायक बहुत लोक मिले मनकर राम पट्टनायक सीता पट्टनायक लक्ष्मण पट्टनायक एमती अनेक लोक मिले जोटा कि पट्टनायकटा गोटे जाति जाति माने गोटे ग्रुप को बुझाउथबो गोटे गोष्ठी को बुझाउथबो जोंथिपाई ताको आमे कहंती जातिवाचक विशेष तेबे आमे देखिबा कोन देहिछि बही रे जोटु आमे आपनको पढौछु देखंतु जो विशेष्य पद कौन से निर्दिष्ट जातिर साधारण नाम को बुझाए अर्थात जो नाम एकाधिक संख्यावाचक विशेष्यर साधारण नाम को बुझाए ताहाको आमे जातिवाचक विशेष्य कहबा देख बहुत गुड़ा उदाहरण मुझे कहीदे आमे जितेबाला पहाड़ कहते आपण गोटे पहाड़ को बुझे ना हजार हजार पहाड़ जितेबाला आम कहीदेवा हिमालय गंधमार्दन से आप गोटे निर्दिष्ट पहाड़ को बुझे केतବେଳେ पहाड़ कहि आपड़ केबे बुझेनि पर्वत सेमती मुझे कहि पर्वत माने गोटे गोष्ठी माने अनेक आपणकर बालेश्वर गोटे पर्वत अच्छी मयूरभंज गोटे पर्वत अच्छी सब अन्य आड़े गोटे गोटे पर्वत रही है पर्वत कहले से गोटे जाति हो जाऊँगी मनुष्य कहले मनुष्य जाति विभिन्न प्रकार मनुष्य आसबे वृक्ष कहले आपणकर से गोटे जाति हो कहीं गाई नदी एगुड़ा गोटे गोटे जाति जितेबाला निर्दिष्ट एगुड़ाकर नाम को बुझे से व्यक्तिवाचक विशेष हम किंतु जितेबाला आम केवल गोटे जिनस कहवा जहाँ गोटे ग्रुप को बुझेब से ताहाको आमे कौन कहबा ना एटा हूँ जातिवाचक विशेष जदि किसी डाउट रोचे तेज कमेंट बॉक्स रे लेख नेक्स्ट क्लास जितेबाला आमे करूँ आपणकर डाउट क्लियर करने आमे निहाती चेष्टा करूँ देख सेमती मुझे कहली पहाड़ आम जो कह अनेक गुड़े पहाड़ अच्छी आम जो बरुणई पहाड़ कह केवल गोटे बरुणई पहाड़ को बुझे आम पर्वत कहले सेमती अनेक पर्वत अच्छी जो आम हिमालय कहवा से केवल गोटे निर्दिष्ट को बुझे से पर्वतटा हूँ आपणकर जातिवाचक विशेष हिमालयटा हूँ आपणकर कौन ना माने जो व्यक्तिवाचक विशेष आपणकर संज्ञावाचक विशेष कहे ठीक सेपरि आप अनेक जिनस को देखिपारे आम जो कहवा गाई जितेबाला कहवा से आपणकर अनेक प्रकार गाई अच्छी जदि आम कहवा बौला गाई माने से गोटे निर्दिष्ट गाईर नाम को बुझाऊे ठीक सेपरि आम भारत एवं चीन यार पड़ोशी राष्ट्र सेमती आपणकर भारत चीन गोटे गोटे देशर नाम एगुड़ा कौन ना गोटे गोटे देशर नाम से एगुड़ाक कौन ना आपणकर नामवाचक बा संज्ञावाचक विशेष जदि आम खाली देश कहवा खाली कहवा देश आपड़ दुईटा देशर नाम को आप मेचे गुड़े देशर नाम कहीदेवे 5-10टा ना कहीदेवे देशटा हूँ जातिवाचक जिते आम भारत कहवा पाकिस्तान कहवा चीन कहवा अमेरिका कहवा नेपाल कहवा बांग्लादेश कहवा सेगुड़ी गोटे गोटे निर्दिष्ट देशर नाम को बुझेला सेगुड़ी कौन ना व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक जिते आम खाली कहवा देश खाली देश शब्दटा हूँ कौन ना गोटे जातिवाचक विशेष मु भावुँ आपण मानकर डाउट क्लियर हो जाइए देखो फ्रेंड्स आपन को आउ गोटे सबुठ मुख्य कथा रही आपड़ बेले बेले एमती वार्ड देखिथे जे शेक्सपियर को यूरोप रे कालिदास कह जाए कालिदास तले आपणकर अंडरलाइन थिबो एवं आपणकर ग्रीक कवि होमर को पाश्चात्य जगतर वाल्मीकि कह जाए एवं या सहित आप देखिए कावेरी नदी को दक्षिण भारतर गंगा कह जाए मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकार गांधी कह जाए कपिलेन्द्र देव को ओडिशार आलेक्जेंडर कह जाए देखो फ्रेंड्स एठी आपन कही गोटे व्यक्ति विशेषर नाम बुझेले से आपन व्यक्तिवाचक बा आपणकर संज्ञावाचक कालिदासटा आपन कहीदेवे संज्ञावाचक वाल्मीकिटा कहीदेवे आपन संज्ञावाचक गंगाटा को भी कहीदेवे आपन संज्ञावाचक गांधी भी आपन एटा कौन ना
ଆପଣ ବି କହିଦେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ଆପଣଙ୍କର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଏଇଟା ବି ଆପଣ କହିଦେବେ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ କାହିଁକିନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି କିନ୍ତୁ ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହେବନି କାହିଁକିନା ଏଠି ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସପିୟରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଦାସ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ହୋମରକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ମିକ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର କାବେରୀକୁ ଗଙ୍ଗା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥରକୁ ଗାନ୍ଧୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବକୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏଠି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କରିବେ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ମଣିଷର ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ଉପମାନ ବା ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ମୋ ଗୁଣଟା ତା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଗୁଣଟା ମୋ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଛି ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତା ଆପଣଙ୍କର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ କରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟିକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ତା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେବ ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମର ଏখানে ଲେଖାଯାଇଥାନ୍ତା କାଳିଦାସ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଲେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାଳିଦାସଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେତେବେଳେ ସେଠି କାଳିଦାସ ତା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେବ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ ହେବ କାହିଁକିନା ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣେ ହିଁ ଲେଖିଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାଳିଦାସ ତଳେ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ କୁହାଯାଇଥିବ କାଳିଦାସଟା କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବୋଲି କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକ କାଳିଦାସକୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବ ମନେକର ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣଙ୍କ ଶାରଳା ଦାସକୁ ସେକ୍ସପିୟର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହେବନି ଏଠି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି କ'ଣ ନା ସେକ୍ସପିୟର ମନେକର ସେକ୍ସପିୟର ଲେଖାଯାଇଥିବ ଖାଲି ସେକ୍ସପିୟର ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟ୍ ଲେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେକ୍ସପିୟରଟା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେବନି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ବସ୍ତୁବାଚକ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର ନାମ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାହା ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ମାନେ ବିଶେଷ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ଯଦି ତା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ରୂପା ଲୁହା ପଥର ତୁଳା ମାଟି କାଠ ତେଲ କାଗଜ ପାଣି ଲୁଣ କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଯେତେ ଭାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ କୁହାଯିବ ତାକୁ ଯେତେ ବି ଭାଗ କଲେ ତାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି ନା ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ସୁନାଟାକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦିଅ ସେଇ ସୁନା ହିଁ ରହିବ ରୂପାଟାକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦିଅ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଅ ତାକୁ ବି ଆମେ କହିବା ରୂପା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମାନେ ବସ୍ତୁବାଚକ ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ ଏବଂ ତା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାମ ହେଇଥିବ ତାହା ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ଆପଣ କହିବେ ଚୌକି ବା ଚେୟାର ସେଇଟା କ'ଣ ଚେୟାରଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେୟାରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସେତେବେଳେ କାଠ ବାହାରିବ କାଠଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବ ଟେବୁଲଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ପଦ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଟେବୁଲଟା ଆପଣ ସେଠି ଲେଖିବେନି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହେଲା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବସ୍ତୁବାଚକ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଉଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଭାଗ କରିଦେଲେ କେବଳ ସେଇ ନାଁ ରହିବ ଆମେ ଟେବୁଲଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ହେଇଯିବ ଯଦି ଲୁହା ଟେବୁଲ ହେଇଥିବ ଲୁହା ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଆମର ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଟେବୁଲଟା ହେଇଥିବ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇଠି ମନେ ରଖିବା ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଭାଗ କରିଦେବା ଯଦି ସେଟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେଟା ହେବ ଜାତିବାଚକ ଯେଉଁଟା ମାନେ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ରହିବ ସେଇଟା ହେବ ବସ୍ତୁବାଚକ ଆପଣ କ୍ଲିଅର ହେଲେ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷରେ
ଏବଂ ସେଇ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଭାଗ 1000 ଭାଗ 100 ଭାଗ କରିବା ତାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ସେ ସେମ୍ ରହିବ। ଆମେ ସୁନାକୁ ଯଦି 1000 ଭାଗ କରିବା ସେଇ ସୁନା ରହିବ, ଯଦି ଆମେ ଲୁଣକୁ 1000 ଭାଗ କରିବା ସେଇ ଲୁଣ ରହିବ। ତାକୁ କୁହାଯିବନି ଯେ ଏଇଟା ଚିନି ବୋଲି। ଯଦି ଆମେ ସୁନାକୁ 1000 ଭାଗ ଦେବା ତାକୁ କୁହାଯିବନି ଯେ ଏଇଟା ହୀରା କିମ୍ବା ରୂପା ବୋଲି, କାହିଁକିନା ତାର କୌଣସି ନାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ଏବଂ ସେ ସେଇ ବସ୍ତୁ ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟେବୁଲକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସେଇଟା କାଠ ବାହାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ନାମ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଉଛି, ମନେକର ଆମେ ଟେବୁଲଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କାଠ ବାହାରିଲା, ଚେୟାରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କାଠ ବାହାରିଲା, କାହିଁକିନା ସେଇଟା କାଠଟା ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଟେବୁଲଟା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟେବୁଲ କହିବା ସେଇଟା ଲୁହାର ଟେବୁଲ ହେଇପାରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଟେବୁଲ ହେଇପାରେ, କାଠର ଟେବୁଲ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟେବୁଲ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଚାଲି ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାହା ହେଇଯାଏ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଗୁଣବାଚକ। ଗୁଣବାଚକ ଆପଣ ନିହାତି ଶୁଣିଥିବେ। ଗୁଣ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ବା ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଗୁଣ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଣ କୁହନ୍ତି ବା ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ଯେପରି ଆମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ନର୍ମତା କୁହନ୍ତି, ସାଧୁତା କୁହନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ, ନେତୃତ୍ୱ, ନିରୀହତା, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ମମତା, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରୀତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ଶୈଶବ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ମମତା, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରୀତି, ଦୟା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ ବୁଝାଉଛି। ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୋଟେ ଭାବନା ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗ ସହିତ ଏ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ। ଗୁଣବାଚକ ଏମିତି ନା ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର, ଏମିତି କଥା ଶୁଣିଥିବେ। ଗୁଣଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷର ମାନବିକତାକୁ ବା ଚରିତ୍ରିକ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଏ। ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭଙ୍ଗା, ଦଦରା କିମ୍ବା ଶୈଶବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ଏଗୁଡ଼ା ଗୁଣବାଚକ। ଅବସ୍ଥାବାଚକ ମାନେ ଗୁଣରେ ଅବସ୍ଥା ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝାଏ, ତା ଭିତରେ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ଜମା ବି ମାନେ ଡାଉଟ୍ ହେବେନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜଣଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବା ଚାରିତ୍ରିକ ଜିନିଷକୁ ବା ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ମାନେ ଗୋଟେ ରୂପକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କହିଲେ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆମେ କେତେ କ୍ଷମା, ଦୟା, ଜଣେ ଗୋଟେ କ୍ଷମାବାନ ଲୋକ, ସେଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ। ଏବଂ ମାନେ ଯେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇଲା, ସେଇଟା ବି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜମା ବି ଭୁଲ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବେ। ଆମେ 4ଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୁଝେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କହନ୍ତି। ଯଥା ଗମନ, ପଠନ, ଭ୍ରମଣ, ଦର୍ଶନ, ଭୋଜନ, ଶୟନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୋଟେ କାମର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। ଆପଣ ଜମା ବି ଭୁଲ କରିବେନି, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ରିୟା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କାମ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଲେ କ୍ରିୟା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ, କାମ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝେଇବ ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କହିବା। ଯଥା ଗମନ, ପଠନ, ଭ୍ରମଣ, ଦର୍ଶନ, ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ପଢ଼ୁଛି, ଏଠାରେ ପଢ଼ୁଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ, ମାତ୍ର ପିଲାଟିର ପଢ଼ା ସରିନାହିଁ, ମାନେ ପିଲାଟି ପଢ଼ୁଛି, ଏଠାରେ ପଢ଼ା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ା କହିବା ସେଇଟା ହେବ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। ପଢ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପଠନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ପିଲାଟି ପଠନ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି ମୁଁ ଖାଉଛି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ମୋର ଖାଇବା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ଏବଂ କ୍ରିୟା ତା ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ କ୍ରିୟା ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ବିଶେଷ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ କ୍ରିୟାଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ବୁଝେଇବ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ପଠନ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଶୋଇବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା,
शयन सेटा होची आपणकर क्रियावाचक विशेष्य जीवा सेटा होची आपणकर गोटे क्रिया गमन सेटा होची आपणकर क्रियावाचक विशेष्य मन रखंतु जेतेबेले गोटे काम वर्किंग करूथबार बुझौथबो चालुथबो सेही जिनसटा होची आपणकर क्रिया जेतेबेले गोटे निर्दिष्ट कामर नाम को बुझौथबो सेटा होची कामर नामटा को बुझौथबो पठन गमन दर्शन भोजन शयन एटा माने गोटे काम सेही कामटार से लिप्त हेई रहिछि सेटा होची आपणकर क्रियावाचक विशेष जेतेबेले आमे कहबा से शु अछि सेटा शु अछि माने आपणकर सेटा होची क्रिया सेतेबेले जदि आमे कहबा से शयन करूअछि शयनटा होची क्रियावाचक विशेष्य क्लियर हेले से शोउछि शोउअछि जदि आमे ता कहबा से शयन करूअछि शयनटा हला आपणकर क्रियावाचक विशेष्य जदि शोउछि लेखाइछिबो शोउअछि बा शोउछि लेखाइथिबो तेबे सेटा होची आपणकर क्रिया केवल क्रिया से पाठ पढ़ुअछि देखो जो पाठटा रहिला सेटा होची आपणकर कना गोटे कामर नाम को बुझौछि सेटा होची आपण क्रियावाचक विशेष्य पढ़ुअछि हला आपणकर खाली क्रिया आपण क्रियावाचक विशेष्य संपूर्ण अलगा क्रिया संपूर्ण अलगा क्रियार नाम को बुझेबाटा होची सेटा होची क्रियावाचक विशेष्य कोनोसी कार्य करिबा बा कार्य को बुझेबा सेटा होची क्रिया क्रियार नाम को बुझेबा क्रियावाचक विशेष्य कोनोसी कार्य करिबा सेटा होची क्रिया आपण बुझी पारिथिबे ऑलरेडी संपूर्ण डाउट क्लियर हेतिबो निहाती आम चैनल सार ओडिया को बहु मात्रा सपोर्ट करंतु सांग मानक सहित शेयर करंतु एवं सब बेले आम चैनल ले कमेंट करंतु आपन को कमेंट पय हमें वेट करिछु एवं ए वीडियो को गोटे गोटे लाइक करिवे।